नावेली पंचायतीत बेकायदेशीरपणान नोकरी भरती केल्या. नावेलीची रहिवासी रोशनी रॉड्रिक्सान विजिलन्स आणि पंचायत संचालकाकडे कागाळ केल्या. रोशनी रॉड्रिक्स सांगता, पंचायत मंडळाच्या वांगड्यांनी आपल्या नात्यातल्या मनशाची नेमणूक करपाक बेकायदेशीर मार्ग पत्करला. नेमा भायर वचून निवड केल्ल्या त्या कर्मचाऱ्याचो पगार 15,000 रुपयावेल्यान 21,000 केला असो तिचो आरोप. सरपंच पंचायतीच्या पैशांचो गैरवापर करता अशें तिचें म्हणणें. I had reported an issue during the Gram Sabha regarding illegal appointment of staff, and I had pointed out that the Sarpanch has appointed the members, these two temporary staffs who are present in the Naveli Panchayat, Meliki Fernandez and Gloria Narona, who is related to Neti Koilo and Viana, who is a Panch. So right now this issue was in the vigilance, and while this issue was in the vigilance, the Sarpanch has raised their salaries from 15,000 to 21,000, and we got to know this. So right now we came to the video, we questioned the video like do you get a raise of 8,000 directly from 15,000 in a month, in a period of just 1 month? I have never seen such rises in salary where a person gets a raise of 8,000 directly. It's then when the video was questioned about this, he said that the Sarpanch had not taken any approval from him. He said there were no permissions that were taken from him as well as the director of panchayats. So as we see, the Sarpanch of Naveli directly uses our public funds in all these things, like he's just giving out salaries without anyone knowing about it, without even the concerned authorities who are in charge. So this is a scam. It's a total scam. He's misusing the funds of the panchayat. He assured anything to you? So right now the video has said that he would look into this matter, and video Adarsh even said that he will try putting the salaries for the coming months of June, July on hold, and he will have to conduct an inquiry for the same regarding this matter, and he would take a written reply from the secretary in regards to this matter. या आरोपांचेर सरपंच पॉल परेरान प्रतिक्रिया दिल्या. सरपंच सांगता, त्यावेळेर बीडीओ वा पंचायत संचालका कडल्यान मान्यताय घेवंक नासली तरी लोकांक कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हण पंचायत मंडळान एकमतान हो निर्णय घेतला. त्या उपरांत संबंधित अधिकाऱ्या कडल्यान मान्यताय घेतल्या अशें ताणें फुडें सांगलें. वायट नावेलीचे थोडे लोक बिडिओन गेल्ले, खंय तरी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी तुमी तुमच्या फॅमिली भितर जॉब दिला. हेजेर कितें तुमचें स्टे आसा? आमी फॅमिली भितर म्हूण जॉब दिलना. ओके, एक्सप्लेन करपाक गेले एक जाण आमचे टेम्पररी क्लार्क आसले मारिया गोम्सू. सो ते टेम्पररी क्लार्क ऑल ऑफ सडन आपूण रिजायनेशन घेवन काम सोडून गेले. सो हांवें मागीर बॉडी मिटींग, एमर्जन्सी मिटींग आपोवन सांगली, जंय तांकां टेम्पररी क्लार्क ना, सो तेच प्लेस कोणाक घालपा जाय. सो तेन्ना बॉडीन आमकां सांगलें, आनी ग्रामसभाकूय घातलो आहा हें रेजोल्युशन, कित्याक वर्कलोड चड जालो आहा आनी आमकां काम वाडलां नावेली पंचायताचें, कित्याक डे बाय डे इन्क्रीज जायत आहा पॉप्युलेशन. सो ते म्हणून लागले 2 क्लार्क घेवपा जाय, एक तेगे प्लेसी आनी एक एडिशनल, कित्याक आमगेले परमनंट क्लार्क आहा तेंचे वर्कलोड चड जालो. सो फॅमिली तूं कोण ना तेंकां दिसता ते फॅमिलीचे म्हणून, पूण फार वेळ कडेन आसतली तेंची लेटली पळय. सो तेंकां दिसता, पूण त्या चिंतून आमी कोणाक घेतलो ना. घेतले आनी पयशे वाडयले ना. अनाउन्समेंट घायल्लो चर्चीक, एप्लिकेशन भायर घाल्ली. सो येयल्ली एप्लिकेशन, तितूंतली 7-8 कितें येयल्ली. सो हे आमकां मातशें मानली म्हणून मिटिंगेक तेंकां सांगली, बाबा हा ओके. खंयचे पोस्ट क्रिएट करतलो जाल्यार तुमकां बीडीओ एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान एप्रुवल घेवचें पडटा. सो तेंचें म्हणणें आसा तुमी एप्रुवल घेयल्ले ना, तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यानूय आरटीआय घालून घेतला की तेंचे तुमी एप्रुवल घेवना म्हणून. सो कित्याक अशें जालें? आमकां टेम्पररी क्लार्क घेवपा जाय आशिल्लो, नाजाल्यार कॅम आमचे हेम्पर्सांक उरतालो न्हू. सो एमर्जन्सी बॉडी म्हणल्यार तूं सद्या घे आनी एप्रुवला धाड. आमी तो प्रोसिजर केला, घेवन धाडला. ताका आतां आमी बजेट प्रोविजन लायला, ग्रामसभा रेजोल्युशन लायला, आमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्युशन लायला. सो हे सगळे वस्तू ज्यो कितें नेसेसरी डॉक्युमेंट्स जाय पडटा ते सगळे लावन ताका आमी एप्रुवल धाडला. इट इज अप टू नाव द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. पूण आतां खंय तरी तुमचे विजिलन्सानूय कंप्लेंट घातल्या ह्या हेचेर. सो खंय तरी आतां तुमी एप्रुवलाक घातलेले कडेन तुमचे ते रिजेक्ट जावचे ना?
सो दॅट आय डोंट नो, दॅट इज अप टू द ऑथॉरिटी विल गिव्ह ऑर नॉट गिव्ह, दॅट इज अप टू द ऑथॉरिटी. एक्सपोज फॅक्टो आमी मागला ते कडेन, सिन्स हिंगा वर्कलोड आशिल्लो म्हणून आमी गरजेक कोण घेतले, आता आमकां अप्रुवल दिवचो म्हणून. सोमारा थळावे लोक बिडिओक वचून मेळ्ळे आणि त्याच्या कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा केली. कंत्राटदार स्टाफ भरती केल्या अशें म्हण पंचायती कडल्यान फायल आयल्या. पंचायत डायरेक्टराची परवानगी घेवन ही प्रक्रिया केल्या. ती फायल आमी पंचायत डायरेक्टराक धाडटले. बिडिओन सांगलें. कितके टेम्पररी स्टाफ घेतला म्हणून तांणी हें ग्रिवन्स आसले तशें सर आमकां पंचायती कडल्यान एक फायल रिसीव जाला सिकींग अप्रुवल फ्रॉम द डायरेक्टर. सो ती आमी फॉरवर्ड करतले. ते डायरेक्टरा डिसिजन ताका अप्रुवल दिवपाचें. कसली अप्रुवल? टेम्पररी स्टाफाचें. आणि ते कितें म्हणटाले पेमेंट हायक केला 8,000. तें म्हाका खबर ना, ते पळोवपा पडटलें.